Hello guys, mamiyayaan na para na Spain. So, este Manila pa este na iya Terminal 3. Pumunta na yung aeroplano. Manila, Hong Kong. So, Cathay Pacific SM tayo. 2 oras y media para na Hong Kong el viaje. So, na Hong Kong yun siya, di kansana, di kay viaje tayo madrugada. So, okay, munta tayo otra vez Hong Kong para Madrid, munta tayo aeroplano. Madrid 14 oras ese guys. So, aquí liga kay na Madrid, munta tayo otro aeroplano, Iberia, para na Tenerife también, 3 oras el viaje. So, vamos a aeroplano adentro. Liga kami ali, talia siya nasa kami bagahe. So, ito munta tayo bus, para liatin siya na kayo na hotel. Alhamdulillah, kaya ligay na hotel safe el viaje. Kay mañana para barko pa yung biyahe. Hindi ka sana yung rato guys. Namo lang si guys.